টাকা দাও হো ऐसे दी डर मारा नहीं बे आवड़ा दो এই বিয়ার বিয়ার নাই তো মিস্ত্রি মিস্ত্রি কেনা কাম কৰিছে না অলপ তেৰা আছে নেকি এইটো মই কি দিনে লাগি আছিল হয় 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 ইফালে আহিব এইটো মিলাই না মিস্ত্রি মই কেনে জানি কবি তো ট্রেনে লাগে ট্রেনে এটা কি বলা আছে ঢালাই বলা আছে আর ইটু মিস্ত্রি একজন তিনটা লাগাবি না হয় আরা হয় তাতে লেবার তিনটা লাগাবি আছে তিনটা লাগাবি ইমান ঘন ঘন বলে আজি ঢালাই খতম হবলে আছে দে ওই লালু ওই কাম করবি सब्सक्राइब नाउ हेलो गाइस मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर देना और मेरा बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना और ये लावड़ा ये लावड़ा को देखो लावड़ा नहीं छापरी छापरी ये पूरा छापरी है लावड़ा दिखाई देता है और ये देख सकते बेलसा ऐसा मारना होगा आप लोग का किसी का शादी में बेलसा मारने तो इस लोग को बुला देना ऐसा ऐसा वैसे बेलसा मारेगा ठीक है आज इतना एंड कर देते हैं वीडियो और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना